गुड इवनिंग बंधुरा आज हलो 24 अक्टोबर शुक्रवार आसाम तथा समग्र बराक उपत्यकार आज के सन्ध्यार विशेष विशेष गुरुत्वपूर्ण खबरगुली हलो अरुणोदय प्रकल्पे एखोनो पर्यन्त जारा टाका पाननि तादेर जन्य सुखबर एबार अरुणोदय प्रकल्पेर वंचितदेर जन्य तीनटी निर्देश दिलेन मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। प्रथमत अरुणोदय प्रकल्पेर आबार टाका पेते हले लाख लाख हिताधिकारीरा शीघ्र केवाईसी आपडेट करते होबे। परवर्ती होच्छे फेब्रुआरी मासे तारा टाका लाभ करबेन। फेब्रुआरी मासे थेके वंचित अरुणोदय हिताधिकारीरा आबार टाका पेते शुरू करबेन। सेई साथे मुख्यमंत्री आज बराक उपत्यकाय एसे रामकृष्णनगरे एक सभा थेके बड़ घोषणा करेन। मुख्यमंत्री जानान रामकृष्णनगर विधानसभा आरो 3000 अरुणोदय प्रदान करा होबे अर्थात शुधु रामकृष्णनगर विधानसभा केंद्रे आरो 3000 महिलादेरके अरुणोदय प्रकल्पेर अंतर्भुक्त करा होबे। सब किछु ठीकठाक थाकलेई नवेम्बरेई शुरू होते चलेছে भोटार तालिकार विशेष निबिड़ संशोधन अर्थात नवेम्बरेई असमे शुरू होच्छे एसआईआर। दिल्ली থেকে শুরু হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের ফুল ব্রেঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সব রাজ্যের সিওরা আর সেই বৈঠকে অসম সহ পশ্চিমবঙ্গে আরও 5টি রাজ্যের সিওদেরকে জানানো দেওয়া হয়েছে অক্টোবরের মধ্যে প্রস্তুতি শেষ করতে হবে। पश्चिमबंग असम तमिलनाडु केरल एवं पुदुचेरी এই 5 राज्य निर्वाचनी प्रस्तुत खतिए देखते कमिशनारेर फुल ब्रेंचेर गतकाल संश्लिष्ट सीओदेरके संगे आलादा आलादा बैठक करे सूत्रेर खबर नवेम्बरेर प्रथम दिके शुरू होते पारे एसआईआर। प्रथम पर्याये काज इंडियन इंटरन्याशनल इन्स्टिट्यूट फर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट 2 दिन धरे चलते এই बैठकेर सभापति मुख्य निर्वाचन कमिशन ज्ञानेश कुमार। एक भयंकर घटना पातारकांदी माछ बाजारे बिटा मालिकाना निये उत्तप्त परिस्थिति। पातारकांदी माछ बाजारे बिटा मालिकाना निये दो गोष्ठीर मध्य संघर्ष और এই সংঘর্ষে आहत হয়েছেন प्राय 20 जन। एर मध्य दुजनेर अवस्था आशंकाजनक अवस्था। आशंकाजनक थाकाय এই দুজনকে उन्नत चिकित्सा करार जन्य पाठानो হয়েছে শিলচর मेडिकल कलेज। जाना जाए पातारकांदी माछ बाजारे दुई गोष्ठीर मध्य बाग बिड़ंगा शुरू হয় क्रमश उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि হয়। এই পরিস্থিতি এরপরে সংঘর্ষে জড়ায়। এই সংঘর্ষে দু গোষ্ঠীর মধ্যে আহত হয়েছেন প্রায় 20 জন। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়েছে জানা যায়। তাদের চিকিৎসা চলছে বর্তমান শিলচর মেডিকেল কলেজ। म्यांमार आसाम राइफल्सের ক্যাম্পে হামলা এবং কুকরাঝাড় রেললাইন বিস্ফোরণের পর আসাম পুলিশ আলফা স্বাধীনের 7 জন লিঙ্কম্যানকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে 3 জন তিনসুকিয়া থেকে বাকি 4 জন म्यांमार থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনসুকিয়া থেকে গ্রেফতার হওয়া 3 জন জিতু মোরান, জুলি গগৈ এবং দীপক গগৈ। म्यांमार থেকে গ্রেফতার করা 4 লিঙ্কম্যানের নাম প্রকাশ করেছে পুলিশ। দুদিনের সফরসূচি নিয়ে আজ বরাকে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর বরাকে এসে মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের জয়গান রামকৃষ্ণনগরের প্রশংসা ভাসালেন বিধায়ক বিজয়কে। বিধায়ক বিজয় মালাকারকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য সম্মান জানান মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য আজ রামকৃষ্ণনগরে মহিলা উদ্যমিতা প্রকল্পে প্রায় 18,000 মহিলা উপকৃত হয়েছেন। এই 18,000 মহিলাকে 10,000 টাকা করে চেক বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিধায়ক বিজয় মালাকারকে উন্নয়নের জয়গানের ভাসালেন। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বিজয় মালাকারকে জিন্দাবাদ ধ্বনিও শোনা যায়।